Ji. Wah, kemana nih? Mencari kayu kan. Wah. Macam membuat ke apakah, membuat gaman ke apakah. Ke hutan tuh cuman. Oh kan ke hutan sini nih, kemayan ini. Wah, duduk sana aja. Lah, kayak ini siapa yang punya gaman nih, Ji? Ini si Jaludin punya. Jaludin. Mana rumahnya? Tuh, rumah di sana. Nggak ada jauh rumahnya? Nggak jauh. Hampir ringannya? Hampir ringannya begini. Haji pernah jam buat gaman macam mana? Pandai juga sedikit-sedikit. Apa jenis kayu yang dibuat tadi kan? Timbahan nih, Pak. Timbahan. Timbahan tiangannya ini. Kalau lain-lain kayu? Ada juga sendiung. Apa hajatnya ini? Ini nak berjumpa ke kau ya tadi hajatkan nih. Betulnya kalau minta betakan gamanan nih. Kalau menangan gayanya pulang. Boleh. Apa jauhnya kena mau ngambil kau ngambil kayu? Jauh ya, tanahnya ini, Pak. Kali ada di tengah batu. Ada tengah batu. Hutan basah kali dah. Hutan basah, hutan tamik ada. The timbaran tree, or scientifically known as Atocarpus tamaran, is a popular wild tree species in Brunei and can be seen growing wild in secondary forests, especially on slopes and hilly areas. This useful species has a straight trunk which can grow to about 10 meters, and at a glance, its leaves may appear to look like those of tarap, a popular local fruit tree with the scientific name of Atocarpus odoratissimus. Oh iya, tadi kan diambil ya, Bos. Tabang tu kali tu. Oh, tabang tu ya. Belum nyampai. One of the very special characteristics of timbaran is its light and soft timber, which can easily be cut with any sharp cutting tool except a handsaw. When a timbaran stem is cut, a sticky latex is produced from its bark, which is usually collected and mixed with that of manungan, another local fruit tree, and used to catch birds. On the other hand, a fresh and young bark of the timbaran can be used as a rope as well as for top spinning. The timber from timbaran is usually made into a gaman, a kind of simple water transport. A gaman is usually about 3.5 meters in length and is rowed by 2 persons. The actual measurement of the gaman is usually only a rough estimate, due mainly to the limitations of the site where the timbaran tree is extracted and the very nature of the gaman itself. Although the total length of a felled timbaran timber may reach about 8 meters, not all of it is utilizable for making a gaman. A large portion of the timber is wasted, including the first 1 meter of the basal part, as well as the end portion. The actual effective length may be shorter if there is a knot or irregular stem formation, which can be difficult to work and may result in a distorted gaman. Apa lagi? Tadus lagi nih. Tadus lagi nih. Nampak sedikit. Nampak sedikit sih. Macam mana tu? Oh. Nah, kau nampak saja. Nah, nampak. Nampak. Kau pandai?
In order to ensure the stability of the gaman in use, the basal part of the timbaran is further reshaped to make it lighter and able to serve as the bow. The bow and frontal alignment of the gaman is made to resemble a perahu or boat. Selari seakan-akan haluan perahu. Apa jauhnya kan ditampas ni, Cik? Ini sana sini. Kemana? Ambilnya langgong dikit. Ujungnya. Sebelah menjual lah tu kan? Oh, sebelah nyumbal lah. Mula sebelah nyumbal lah memang apanya ni? Ada satu apa lagi yang dibuat lain? Iya tah, kamu bak lagi. Kejakan lagi ini. The green bark of the timbaran is easily removed from the ever-wet and moist trunk. If it is not debarked quickly during the day the tree is felled and instead left until dry, the latex may end up sticking to the hands, clothing, fishnets, and in fact anything that the gaman may come in contact. Pakaian, pukat atau apa jua benda yang diletakkan pada gaman ketika itu. Gatah ni. Gatah ni. Bal. The surface on top of the bow is usually made slightly curved upward in order to enable the gaman to break the waves and to avoid it from sinking headlong into the water when rowed. It is more comfortable for the rower if the seating section is made horizontal and flat right to the Kita stern. akan merasa lebih selesa mendayung gaman jika di bahagian tempat duduk pendayung atau pekayuh diratakan sehingga ke bahagian belakangnya. Wah, tertolak dia. Lagi sini balik. Terus. Terus dia. Terus dia saja ini. Bah, balik dia pulang. Ketadus dia pulang. Biasanya Occasionally, a gaman made from the wood of Siliong timber tends to be easier to shape with minimal cutting on the bow, especially when the Siliong timber is likely to be curved. The curvature at the gaman's bow not only serves as a wave breaker but also as a floating raft. A medium-sized gaman may require 4 to 5 timbaran timbers tied closely together to accommodate up to 3 operators, 2 rowers and 1 person to lay the fishnet or the andang. boleh menampung sehingga 3 orang pekarang, iaitu 2 orang pekayuh dan seorang melabuh pukat atau andang. Ada lagi. Awal masih lagi. Ini apa lagi ni? Ini namanya langgong ni. Macam Langgong. Oh. Diharuskan lagi ni. Oh, halus ini lagi. Di sana. Oh, dihalusi lagi ni. Apa lagi? Itu macam mana terus ini je? Iya tu ni macam mana? Itu dia usai lagi sini ni. Ani lagi ni. Terus ni untuk apa pasalnya macam buat macam mana? Yang ambilnya dikayuh so mau cepat.
Gaman ni ulah maut lagi. Siap sudah tulis ya? Belum eh? Belum. Belum. Si anu ni baik tes pindah kali ni. Pindah tiap. Anak tengah ni. Oh, ini sekarang. Wah. Nampak buku yang lagi tak? Siapnya kan anu pasal kemarin lagi tu. Rasa lagi tu kan? Siap tu tak? Siap sini. Rakit ni lagi ni. Ya. Mana lagi? Bintang lagi, bintang kayu. Ada kayunya tadi. Nah, ni lah. Tulis ni. Okey. Apa lagi ni? Takah. Takah lagi. Terus dia ke bawah tu. Mah. Apa dalam ni tu? Dalam. Oh, sini. Dalam belakang. Juga. Tunggu dulu ya. Tunggu dulu. Apa pasalnya kita takah ni? Kayuan ini namanya tujuannya dalingga. Dalingga. Supaya anda bergerak. Minta bergerak. Jadi habis-habisan ni semua. Habis betul. Habis takah itu. Bahaya habis satu baru mengikat kali. Oh, mengikat. Lurus sudah tak? Oh, sudah. Teruskan deh. Teruskan kemana dia pulang? Siap sudah. Sukat. Bah. Siap sudah. Pindah tak Pak? Sukat lagi ni beliau. Sukat ni. Dia sukat rata tu kan. Kedua tu ni sukat. Dua. Dah. Cuma tu. Habis semua ni. Habis.
Tidak kita di sana. Oh, Ubah sekarang. ubah. Nah. Gitu dulu. Mana gitu ya? Nah, Itu. di sana. Ini menganggit namanya nih beliau. Oh, gitu. Ini supaya tidak pusing. Hmm. Bukannya macam ikat kita ini biasa nih ikat gaman nih. Bukan. Lain begini. Ini ikatnya. Lain. Macam mana kena goyang umpan ada lagi anu nih. Enggak. Rupanya berikat satu-satu nih. Oh, udah ikat satu-satu kan. Ini lepas. Lepas. Hmm. Gue pikir gue ikat sebuting-sebuting. Udah deh. Dulunya autan begini. Ini bukan teh. Nah, ini kira mudah nih loh. Pengudan teh. Ya lamanya pengudan juga. Dah tidak. Matikan di sini kan. Matikan tidak. Udah salah. Enggak, tuh. Ini Siap sudah itu. lagi lama siap ini. Nah. Kan siap sudah itu. Habis ini apa kita ini buat Aliknya. kliknya? Apa jenis kliknya tuh? Sebarang kayu saja. Orang kayu. Baru dipanas? Punya orang untuk dipanas juga baik. Jadi panas membaik juga. Mana itu saja. Dipanas tuh apa tujuannya? Nongkom bahaya begitu. Nunggu ya. Kita orang suka macam-macam kali. Oh iya. Orang dulu kata suka macam-macam. Orang dulu. Habis kita mengikat apa namanya nih? Ini Ini alik. aliknya. Alik. Bawa tak kita naik pasir kali itu. Bawa ke pasir. Bawa ke pasir. Mau pasir. Ambil kayu itu di mana? Jauh ya. Hutan basah bawa tewe itu. Wah, sudah saya nih. Udah Ikat anunya yang lagi kita nih. Oh, Ngambil kayu itu lagi. ambil kayu lagi. Oh, terlalu panas. Di mana kita ini mengambil tuh? Jauh tuh nuhun sana. Ambil kayu itu. Ambil logan. Wah, macam itu baik kita ini mengambil ke sana Oh, keluar. bah. Kita. Sana ngambil. Wah. Ini kayu. Ini juga. Ini lagi banyak gitu. Kita lihat kan dulu kan. Sana kan. Semua di sana. Bukit ini banyak. Ini ada nih. Ini itu panas. Iya itu dah. Oh iya ini. Tidak Damit. Udah dapat lah. Munja lagi. Mundur lagi sini kita. Munja ke bukit lagi. Kaya apa nih tanang mencari di panas sana. Susah. Apa? Wah, ini panas. Ini benar. Ini sudah. Oh, Dua pohon sudah. Jadi ini berbuah nih aja. Buah, nangis buah. Ini dah buahnya. Ini buahnya. Ya tabang kali ya. Oh, tabang teh. Bukannya sana mengambil payah jauh. Jauh. Ini. Ini buahnya juga ini. Enggak menanggal sana. Buahnya. Ini bunganya. Bunganya itu. Bunganya anu. Lain itu bunganya. Batang. Oh, batang. Dari begini ada buah di anu kayaknya, Pak. Ada. Nggak ada buah di dahan. Di daun kayaknya. Daunnya ini. Batangnya. Taruh sekali. Tahu teh. Ini kita tabang kali. Oh, tabang teh. Ini laki bini apa nih, Pak? Itu bini.
Tabang sini. Wah. Satu laki bini ni. Baik. Abang tu. Bawah ini kena bang. Bawah sudah sih. Bah, tabang saya. Aku nak bangan ni. Ini bini. Wah, bawah sudah tak. Ini mau sama kan panjangnya. Oh, sama kan. Salah, dia pusing anunya tu jong. Kau terpusing juga. Wah, ini siapa tu dia? Oh. Wah. Ini kalau kita bawa balik kan ya? Oh, balik sini. Bawa balik. Wah, baik dah. Wah. Weh, sudah ni. Dipanas. Ini diikat ni. Angkat tali kan ni mau kuat-kuat ni aja. Oh, kuat eh. Ujungnya terlapas kan. Terlepas. Menyangkut Jadi di pun gugur ini. Jadi panasan ni anu andang anu laki bini ni tujuannya anu dulu-dulu tu ni. Oh, andang-andangnya. Untuk apa ni kan tujuannya? Iyalah, anu di laut ni. Macam apa-apa hal yang di laut lah. Apa-apa hal di laut. Jadi macam penawar-penawar lagi. Penawarnya begitu. Nggak, ya, saya dapat kawasan ni. Ini takut menyangkut batis. Lambut. Ya, lambut. Macam mana caranya boleh termasuk? Termasuk untuk Kita ni menghuitkan kaki di sini. Oh, wah. Ini tahun dua ke sana kemai tujuannya. Ya, mahal patah. Tidak patah. Ini patah betul. Macam mana boleh patah tu aja? Nggak patah lambut. Ya, termasuk sini ini. Yang ku memasang anu karau-karau seperti basi apa benda tu. Udah ada basi. Udah dapat basi ini untuk berhuit batis itu ke sana betul jadinya. Ya, mudah licak pulang, Pak. Ini lambutan ini dah anu ya. Enggak berhuit. Tidak jadi apa-apa. Termasuk baik kalau dapat diambak. Ya, sebabnya itu. Kau. Jadi anu ini siap tu ya. Siap tu ini. Menghela atau The task of dragging a gaman to the sea is as easy as doing it for a perahu. The secret behind this is the longer elements on both sides of the gaman, which are purposely made to project to the rear. sebelah belakang yang kelihatan lebih panjang daripada dua batang yang selebihnya. Although the gaman appears to float in the water rather easily, it cannot be rowed as yet until it has reached a sufficient depth, usually at waist level. Rowing a gaman is different from rowing a boat in that a double paddle is used and swung alternately to the left and right to move the boat. Because of its appearance like a floating raft, a gaman can be considered as a safer mode of sea transport when compared to a small perahu. Kemudahan di laut yang lebih selamat berbanding
dengan sebuah perahu kecil. The task of rowing a gaman requires a sufficient balancing skill. If not done properly, the rower may easily be thrown into the water, even when riding relatively small waves. In short, gaman is still very much required and popular among the fishermen as one of the most useful modes of water transport, as it is very amenable and easily modified to suit the requirements of the user. Kerana gaman boleh dipanjang lebarkan bentuknya menurut kehendak si pengguna. Even in the middle of a raging sea, a gaman is still faithfully preferred due to its much lower cost of construction as compared to a boat, in addition to it being safer in most conditions. Apa jua keadaan.